بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس پوئم کی سمری کریں گے وہ ہے پیس، اور یہ پوئم 10th کلاس کی انگلش میں یونٹ نمبر 8 ہے. اس سمری کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. So let's start. Peace by Dr. Hartman. Dr. Hartman, a poetess, juxtaposes the destructive and tranquil aspects of the wind in her metaphorical poem titled Peace. ڈاکٹر ہارٹمن یہ نام ہے. a poetess ایک شاعرہ، فیمیل پوئٹ. جکسٹاپوز ہوتا ہے جب مختلف چیزوں کو موازنے کی خاطر آپ ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. دا ڈسٹرکٹیو منفی یا تباہ کرنے والی. ٹرینکول پر امن، پرسکون. ایسپیکٹس پہلو. آف دا ونڈ ہوا کے. میٹافوریکل پوئم ایسی پوئم جس میں میٹافر یوز ہوئی ہو، اور میٹافر سے مراد جب ہم کسی چیز کو اس کی خصوصیات کی وجہ سے کسی اور چیز کا نام دے دیں. فرض کریں ہم کہتے ہیں امجد شیر ہے، تو یہاں پر امجد کی بہادری کی خصوصیات کو ہم شیر کی خصوصیات کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم امجد کو شیر کہہ رہے ہیں. تو امجد کو شیر کہنا میٹافر کا استعمال ہے. ٹائٹلڈ جس کا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے پیس، امن. ایک شاعرہ ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر ہارٹمن. انہوں نے اپنی پوئم پیس کے عنوان سے ایک استعارہ استعمال کیا ہے اس پوئم میں، جس میں انہوں نے ہوا کے تباہ کن اور پرسکون دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. The stormy wind is ferocious and demolishes everything in its path. Stormy wind ایسی ہوا جو بہت تیز ہو، جس کو ہم آندھی بھی بولتے ہیں. ferocious تباہ کن. demolishes منہدم کرتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. everything ہر چیز. in its path اپنے رستے میں. طوفانی ہوا یا بہت زیادہ تیز ہوا تباہ کن ثابت ہوتی ہے اور اپنے رستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. It is not the sole face of the wind, according to the poetess. It is not یہ نہیں ہے the sole face واحد پہلو یا واحد چہرہ of the wind ہوا کا. according to کے مطابق the poetess شاعرہ. شاعرہ کے خیال میں ہوا کا صرف یہی ایک چہرہ یا یہی ایک پہلو نہیں ہے. Under the brilliant blue sky, the wind often remains quiet and peaceful. Under نیچے. The brilliant blue sky. Brilliant شاندار. Blue sky نیلا آسمان. The wind ہوا. Often اکثر اوقات. Remains رہتی ہے. Quiet خاموش. And peaceful اور پر امن. شاندار نیلے آسمان کے نیچے اکثر اوقات ہوا خاموش رہتی ہے اور پرسکون رہتی ہے. This aspect of wind brings true joy, kindness and harmony into our life. This aspect یہ پہلو of wind ہوا کا brings
लाता है, ट्रू जॉय सच्ची खुशी, काइंडनेस मेहरबानी या शफकत, एंड हार्मनी और हम आहंगी, इनटू आवर लाइफ हमारी जिंदगी में। हवा का ये पहलू यानी हवा का पुरअमन और खामोश होने वाला पहलू हमारी जिंदगी में सच्ची खुशी, शफकत या मेहरबानी और हम आहंगी लेकर आता है। Instead of fostering the negative aspects of the wind, we ought to value kindness, serenity, and love. Instead of बजाय इसके fostering देखभाल करना या ध्यान रखना the negative aspects मनफी पहलू of the wind हवा के we ought to value हमें ज़रूर कदर करनी चाहिए kindness अच्छाई की, मेहरबानी की, serenity सुकून की, and love और मोहब्बत की। हवा के मनफी पहलुओं की तरफ तवज्जो देने या ध्यान देने की बजाय हमें चाहिए कि हम हवा की मेहरबानी या शफकत, सुकून और हवा की मोहब्बत की तरफ हम ध्यान दें। We learn from the numerous ways that wind behaves in life that people must go through storms in order to find calm. We learn हम सीखते हैं from से the numerous ways मुख्तलिफ तरीके या मुख्तलिफ रस्ते that wind behaves कि हवा सलूक करती है in life जिंदगी में that के people must go through लोगों को ज़रूर गुजरना चाहिए storms तूफानों से in order to ताकि find मिलना, हासिल करना, calm आराम या सुकून। हम जिंदगी में हवा के मुतअद्दद तरीकों या मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं कि लोगों को सुकून हासिल करने के लिए तूफ़ानों में से गुज़रना पड़ता है या तूफ़ानों से गुज़रना चाहिए। We get nothing without pains. We get हम हासिल करते हैं nothing कुछ भी नहीं without बगैर pains तकालीफ, मुश्किलात या दर्द। हमें दर्द के या मुश्किलात के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। We should always keep in mind that after a stormy night appears a beautiful shiny day. We should always हमें हमेशा चाहिए keep in mind ज़हन में रखना that के after a stormy night एक तूफ़ानी रात के बाद appears ज़ाहर होता है a beautiful shiny day एक खूबसूरत रोशन दिन। हमें हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए कि एक तूफ़ानी रात के बाद एक खूबसूरत चमकदार या रोशन दिन ज़ाहर होता है। प्यारे बच्चों, ये थी फीस की मुकम्मल समरी। 10th क्लास में इंग्लिश के सिलेबस में टोटल 3 समरीज़ हैं। इन तीनों में से एक समरी आपको एग्ज़ाम में अपीयर होती है जो कि 5 नंबर की होती है। अगर आप नज़्म फीस की ये समरी बगैर गलती के इम्तिहान में लिख के आएंगे तो इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 नंबर आएंगे। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.